advocate for the rights and dignity of migrants. He has performed at UNESCO events in Paris. He has performed in front of the presidents of multiple nations simultaneously. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy no vamos a reaccionar a una canción normal, sino a un documental sobre Dimash, una de las voces pues, más impresionantes y más difíciles de clasificar del mundo. Y bueno, habría que hacerse la pregunta de si Dimash puede hacer cosas vocales que parecen imposibles, porque el público general sigue siendo tan exigente con él. Tal vez Dimash está siendo infravalorado para lo que debería de tener de fama mundial. Así que bueno, eso es una pregunta, ¿no? Que queda ahí en el aire. Con lo bueno que es, algunos dicen que es la voz de Dios, casi, porque le siguen poniendo, digamos, en un escalón inferior a otros cantantes que realmente no se lo merecen tanto. Bueno, pues Puede ser, ¿eh? vamos a verlo y estaría muy interesante, por favor, que en los comentarios pongáis vuestras conclusiones al documental, porque la verdad es que es bastante interesante. Está en inglés el Bueno, documental y lo hemos subtitulado gran parte de ello a español, así que tenéis las dos cosas. Dime, David. nada, que bueno, eso de que está infravalorado, creo que he visto por ahí algún vídeo que sale con José Carreras y con Plácido Domingo cantando, así que Sí, sí, pero, claro, pero lo ves ahí y seguramente la gente que no sabe quién es Dimash dirá, bueno, este es un agregado, ¿vale? Que está ahí un poquito para poner la nota de color, pero realmente no se merece estar ahí, ¿vale? Es lo que la gente piensa en algunos casos. bueno, eso hasta que lo escuchen. Claro, Cuando lo por eso escuchen ya se te queda el culo así estamos, torcido y claro, dices, ahí estamos va. aquí precisamente para demostrar que esas opiniones realmente no son fundamentadas y que hay que escucharlo, hay que valorarlo, hay que apreciar realmente lo que hace. Así que bueno, no me demoro más. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, importante, suscribiros, el like y vamos allá. Y la campanita. My vocal range, I think for singer, vocal range is not most important thing. It's just like a good bonus, you know. Most important thing is you're singing from your heart. Imagine a singer who opens with a deep, chest-rumbling bass note, the kind you feel in your stomach, then climbs, within the same song, higher than most trained sopranos can ever reach. Clean, no cracks, no strain, just effortless, impossible sound. Now imagine he's a 22-year-old from Kazakhstan, and when he stepped onto China's biggest singing competition, surrounded by seasoned professionals, the 500-person jury froze. Some cried. Veterans who had spent their lives studying the human voice looked at each other and asked, "Is this actually real?" That singer is Dimash Kudaibergen, and today we fix the fact that you don't know his name. Where does a voice like this even come from? Dimash Kudaibergen, full name Dinmuhammad Kanatuli Kudaibergen, was born on May 24, 1994, in Aktobe, Kazakhstan. Now, before your brain does anything unhelpful with the word Kazakhstan, let me stop you right there. Kazakhstan is a vast, deeply cultured nation in Central Asia, with centuries of rich musical tradition. And Dimash is, in every sense, the product of that tradition colliding with world-class classical training. His parents, Kanat and Svetlana, are both accomplished musicians. His mother is a soprano singer at the Aktobe Philharmonic Society. So yes, this boy came into the world already surrounded by music. But the person who truly first recognized the gift? His grandmother, Miwa. According to his family, despite having pain in her legs, she took little Dimash to his music lessons every single day. Bueno, es muy interesante. Claro, a ver, es muy importante, muy interesante sobre Dimash
que no solamente rango vocal. Mucha gente se queda con el llega muy alto o tiene muchas octavas, pero lo que realmente engancha de verdad es la combinación del control clásico, del dramatismo pop, de la teatralidad, de los idiomas en los que puede cantar, esa cultura que trae integrada, ¿no? En su forma de actuar, una forma de interpretar que parece casi operística, em, pero sin quedarse, ¿no? Encerrada en lo que sería puramente la ópera. Así que no vamos a reducirlo, lo que es Dimash, No, simplemente a las notas altas. si es que al final, viendo lo que hemos visto ya de él, puede hacer lo que él quiera de cualquier género de musical que él quiera, porque tan pronto, bueno, lo que estaba diciendo el narrador del documental, que Claro, tiene más octavas que la soprano, que cualquier soprano del mundo, así claro, que claro, claro. Me encanta eso de que la abuela sea es- sí, sí, la impulsora, sí. sí, sí, que la llevaba ahí a las clases de canto, incluso doliéndole las piernas a la mujer. Hombre, es que por los hijos y por los nietos se hace lo que sea. Venga, vamos a continuar. Think about that. Behind almost every extraordinary talent, there is someone who believed first, before the world, before the cameras, before the applause, who quietly sacrificed so that the gift could grow. For Dimash, that was his grandmother. By age 5, he was already taking violin and singing lessons and performing on stage. While most kids that age were concerned with cartoons and snacks, this child was already learning how to make a room feel something. He went on to graduate from the Akhmet Jubanov Music College in October, specializing in bel canto, the classical Italian singing technique that demands total mastery of breath, resonance, and tonal control. He then moved to the capital to study jazz and contemporary pop at the Kazakh National University of Arts, earning a master's degree in composition with a perfect score. He was even recommended for the PhD program. He plays the piano, violin, that's a traditional Kazakh string instrument, guitar, drums, and xylophone. He sings proficiently in at least 8 languages. He performs opera and rock and folk and jazz, not as a party trick, but at the highest professional level in every single genre. This is not a man who stumbled into singing. This is a man who was built, note by note, year by year, into something the world had never quite seen before. So with that kind of talent and training, what happens when the world actually gets to hear him? The competition that changed everything. By 2015, Dimash was already a big deal within Kazakhstan and across post-Soviet countries. But the moment that first announced him to an international audience came at the Slavyansky Bazaar in Vitebsk, Belarus, one of the most prestigious international singing competitions in the world. A ver, ¿sabes? Lo curioso de Dimash es que precisamente talento no le falta. Es decir, No, claro, obviamente. tiene casi un exceso de talento. Eh, y lo que ocurre con él, estoy, mientras veo el documental, dándole vueltas a por qué no es tan famoso, digamos, que ya lo es, pero por qué no lo es más comparado con otros artistas. Y claro, él tiene tanto talento y mezcla tantos mundos que la industria no sabe muy bien dónde colocarlo. No saben si es pop, si es clásico, si es Es ambos, rock, es jazz, si es música del mundo, si es un artista de concierto, si es simplemente un cantante viral. Y claro, esa falta de categoría puede hacer que un artista tan enorme no entre fácilmente, pues, ni en la radio comercial, ni que, bueno, que forme parte de, digamos, del gran circo. Y claro, mm, y todo esto lo digo desde mi profunda admiración de Dimash, ¿no? Pero eh, esto también quiero que por favor me lo comentéis, el por qué no terminan de considerar a Dimash estar, digamos, en el top. Eh,
porque realmente... Es que depende. Es que ahora mismo en el- el mundo de la música para triunfar tienes que manejar redes sociales Sí, pero aparte y todo. necesitan, entenderme bien, encasillarte, necesitan saber qué tipo de artista eres, ¿vale? Sí, Ejemplo. bueno, también. Yo, por ejemplo, los vídeos que vi al principio eran todos de así de música clásica, ópera y tal. Ujú. Claro, me acuerdo que la primera vez que creo que me lo pusiste, que estaba vestido de cuero, con la canción esta que era un vampiro, Sí, que me dijiste, ¿sabes quién es? Pues me quedé aquí. Pues ahora mismo no me suena, pero no sé quién es. claro, claro. Bueno, venga, vamos a continuar. Seguimos. Singing competitions in the world. Dimash walked in and won the Grand Prix, but it wasn't just the win that mattered. It was what the jury said about him. The chairman described Dimash as possessing three voices in one: a low voice, a middle voice, and what he called altino, a rare tonal quality, and said he deployed all three professionally, not as a curiosity, with control, with artistry, with intention. He scored 175 out of 180 points, three voices in one, from a single human throat. But if Slaviansky Bazaar put Dimash on the map in Eastern Europe and Central Asia, it was 2017 that turned him into a phenomenon the scale of which is genuinely hard to describe. A Chinese TV producer named Hong Tao had heard of this young Kazakh singer and invited him, just 22 years old, to compete on I Am a Singer, the most competitive, most prestigious singing show in China. And I want you to understand what that means. This was not a beginner's talent show. The other contestants were established, award-winning Chinese artists who had been in the industry for years, some for decades. Dimash walked in as a wild card, a young outsider from Kazakhstan, competing against the heavyweights of Chinese pop music. His own mother said she just hoped he would make it to the middle rounds. Episode 1, January 2017. Dimash steps out and performs SOS d'un terrien en détresse, a French rock opera song from 1978. He sings it in French, and as his voice builds and builds and then unleashes, the audience does not know what to do with itself. People are frozen. Then they are on their feet. Then they are crying. Then they are turning to each other with the specific expression of someone who has just witnessed something they cannot explain. Eso fue totalmente un shock para la Sí, gente, sí. ¿no? Fue realmente colocar a Dimash en el centro mundial y, y claro, la cuestión ya no solamente es cómo es capaz, por ejemplo, de a nivel técnico, ¿no? De su voz, de cómo sube, sino es cómo conecta los diferentes registros, lo hemos dicho otras veces, ¿no? Que lo hace de manera tan fluida. Hay cantantes que tienen graves, otros que tienen agudos, otros que tienen falsete, otros que tienen potencia operística, pero Dimash juega con todo eso como si fueran colores. Me Eh, ha, me ha gustado mucho la descripción que ha hecho de las tres voces del jurado, de sí, 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 sí. una grave, una aguda y el altino, que debe ser la voz de delfín que le llamamos nosotros. Sí, 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 sí. Y todo a nivel profesional, claro. Claro, claro. Es que, como hemos visto, puede empezar en una zona grave, muy teatral, pasar a una voz mixta limpia, abrir una nota lírica y después hacer un agudo casi irreal sin que parezca un truco. Es que realmente la cuestión es que lo hace con tanta naturalidad, con tanta, entendedme, facilidad, em, que claro, la gente no lo puede procesar. La gente normal no puede procesar que alguien pueda hacer todo eso. Es que verle hacer la canción de Diva Dance del Quinto Elemento, Sí. es que yo alguna vez he probado a distintos reactores a ver cómo reaccionan y Ujú. todos nos quedamos con la misma cara. Aquí.
¿Pero eso qué ha sido? ¿Cómo puede hacer eso? Eso no se puede hacer, ¿no? ¿Te acuerdas Es... esa reacción que era un concierto en directo y hace una nota, la nota esa famosa de Delfín, y nos quedamos diciendo, yo ya no sé ni qué ¿Qué? cara puse. Claro, claro. Pero bueno, sobre todo, no es solamente escuchar esa nota final, sino es todo el proceso que te hace Claro, cuando comienza la claro. canción hasta que termina. Es alucinante. Venga, vamos a continuar. They are turning to each other with the specific expression of someone who has just witnessed something they cannot explain. He won episode 1, then episode 2. He made it all the way to the finale, the wild card outsider, and finished runner-up to the legendary Hong Kong singer Sandy Lam. The numbers that followed were staggering. Within 1 week, Dimash gained over 3 million followers on Sina Weibo, China's largest social media platform. His album went platinum in China in 37 seconds, not days. The Global Times called him a symbol of Sino-Kazakh relations. Music critics called him a phenomenon. And back home in Kazakhstan, President Nazarbayev received him personally and called him the face of Kazakhstan's independence. Overnight, Dimash became one of the most talked about artists in Asia. And from there, the world, or at least most of it, started to pay attention. The applause and viral fame are impressive, but what makes his voice truly impossible? The voice. Let's actually break this down. Okay, let's talk science, because if you're going to understand why this man is special, you need to understand what his voice actually does and why it shouldn't be possible. The average trained singer has a vocal range of about 2 octaves. A skilled professional might have 2.5 or 3. Mariah Carey, one of the most celebrated vocal technicians of her generation, famous for her whistle register, has a documented range of approximately 5 octaves. Dimash Kudaibergen has a documented range of 6 octaves. His lowest recorded note is A2F2. That's in the deep bass register, lower than most men can comfortably sing. His highest recorded note is D8, sitting in the whistle register above the ceiling of most trained soprano women. Between those 2 points is an almost incomprehensible span of human vocal ability. But Claro. A ver, hay una cosa que creo que es importante decir, y es que Dimash no solo canta para impresionar, canta para crear una escena emocional. A ver, sus notas imposibles no funcionan porque sean altas, funcionan porque llegan en un momento dramático. Álgido, claro. Claro, construye primero la tensión, luego abre la emoción y después usa la técnica ya como explosión. Luego ya te apuñala. Claro, es decir, que lo hace con un sentido artístico, ¿vale? No es una exhibición. Además, una cosa que se ha demostrado es que para nada tiene ego este hombre, así que todo lo que hace es en pos de la canción. Venga, vamos a seguir. span of human vocal ability. But here's the thing, and this is what separates him from a circus act. It's not just the range. Anyone can make a strangled, high-pitched squeak and slap a label on it. What Dimash does is completely different. He moves between his bass, tenor, alto, and coloratura soprano registers with no audible breaks. No cracks, no gear shifts. The transitions are seamless. He has compared himself to a sports car that can smoothly accelerate from 0 to 200, except the car is his voice, and the 200 is a D8 that could shatter your heart from across an arena. He has performed this across genres that don't normally coexist in a single career. Opera? Yes. Pop ballads? Yes. Hard rock? Yes. Jazz standards? Yes. Traditional Kazakh folk music? Yes. World-class level, all of them. His versatility has drawn comparisons to Freddie Mercury for his rock power and theatrical charisma, to Pavarotti for his operatic control and breath mastery, and to Andrea Bocelli for the emotional depth and tenderness he brings to romantic ballads. 3 completely different legends. One singer. At the Gaku Open Air Festival in Almaty, performing to a crowd of 150,000 people,
Dimash hit that D8 live, not in a studio, not with editing, live, in front of 150,000 human beings on a Saturday night in Kazakhstan. And perhaps most powerfully, through all the technique, all the octaves, all the register switching, what his fans come back to again and again is not the acrobatics, it's the feeling. Dimash has spoken about this directly. Range, he says, is not the most important thing. What matters is the ability to convey emotion and connect with an audience. The technique is the vehicle. Claro, la técnica es el vehículo, claro. Bueno, Vaya pues, comparación, ¿eh? sí, sí, sí. Freddie Mercury, Pavarotti y Andrea Bocelli. Claro, pero todo en uno, te decía yo, digo, Todo sobre en todo uno, sí, sí, en todo en uno, claro. uno. Flipas. Y claro, Dimash también es especial porque no intenta esconder de dónde viene. Hay artistas internacionales que suavizan su identidad para encajar ahí en el mercado global. Dimash hace lo contrario, lleva Kazajstán, su idioma, su estética, su formación, su mundo musical a escenarios enormes. Eso quizá lo hace menos fácil de vender comercialmente, pero muchísimo más interesante como artista. Em, y lo vemos, ¿no? Su formación musical, todo el recorrido que tiene a través de los concursos y todo, Sí. todo lo que se va creando en torno a Dimash no nace de la nada, ¿vale? Así que bueno, impresionante. Matters is the ability to convey emotion and connect with an audience. The technique is the vehicle. The emotion is the destination. And that is why people cry at his concerts. Not because they are impressed, because they are moved. And if you think that's just about skill, wait until you see the impact he's had on fans around the globe. The global fandom the world doesn't know about. Let me tell you about the Deers. That's what Dimash's fan base calls themselves, Deers. And I want to spend a moment here because this fandom is one of the most remarkable things about his entire story. These are not your typical Stan accounts. The Deers are doctors, teachers, grandparents, musicians, academics, people from every conceivable background and every corner of the earth who found Dimash's music and were, in the most literal sense, changed by it. There are documented stories of people who were in some of the darkest periods of their lives, grief, illness, depression, who stumbled onto a Dimash performance on YouTube and felt something shift in their chest. Not because of the vocal range, because of what a voice like that does to you when it finds you at the right moment. His fan clubs span over 120 countries. Fans have learned the Kazakh language just to understand his traditional songs. They have booked international flights to attend his concerts. They translate his interviews and lyrics into dozens of languages for other fans who can't speak the original. They organize charitable events in his name in their home countries, and his tours reflect all of this. We are not talking about a regional celebrity. Dimash has sold out arenas across Asia, Eastern Europe, the Middle East, and Latin America. And in 2019, he sold out New York's Barclays Center, one of the most iconic arenas in America. Sold out by a singer most Americans had never heard of. Think about the dedication that represents. People flew from across the world to be in that room. Buah. Claro, 120 países, ya. esto es, claro, esto es un punto clave, ¿no? Porque, claro, para muchos artistas, lo de los talent show es un escaparate, pero para Dimash fue más que eso. Fue una demostración pública de que podía cantar un repertorio extremadamente difícil y convertirlo en un fenómeno emocional. Am, claro, lo que hizo allí no solamente fue competir, sino fue presentar una identidad vocal completa. Em, Muchos lo han descubierto por clips virales, pero Yo fui uno de ellos. uno de ellos, sí, sí, sí. Pero bueno, como dice, los Deers entienden que eso es algo más profundo. Dimash no es solamente un vídeo viral, es una carrera construida sobre la disciplina,
Así que bueno, pues muy bien, muy bien. Me parece estupendo. That represents. People flew from across the world to be in that room. Kazakhstan's tourism board even built official fan pilgrimage routes, organized tours that take Dimash's international fans to Aktobe, to the school where he studied, to the halls where he first performed. An entire tourism industry built around one man's voice. But here's the kicker. If his voice is this extraordinary and he has fans everywhere, why hasn't the West heard of him? So why has the West never heard of him? This is the real question. And the answer, if we're being honest, is several uncomfortable things at once. First, the English language media machine has a massive blind spot. The global music industry, especially in the US and UK, is built around a very specific pipeline. Major label deals, radio play, Billboard chart positions, late-night TV appearances, Rolling Stone profiles, Grammy nominations. That pipeline was not built with Central Asian artists in mind. Dimash built his fame in Kazakhstan, Russia, and China. Enormous markets in terms of population and cultural reach, but markets that Western entertainment media essentially treats as invisible. There is no structural pathway for a Kazakh-Russian-Chinese pop phenomenon to become a household name in America, unless the American industry decides to build one. And so far, it hasn't. Second, he is genuinely, stubbornly impossible to categorize. Dimash is not a pop star in the traditional sense. He's not an opera singer. He's not a folk musician. He's not a rock star. He is all of these things simultaneously at the highest level. And the Western music industry does not know what to do with that. Radio stations don't know which playlist to put him on. Streaming algorithms don't know which listener to recommend him to. Lo que comentábamos antes. Claro. Ese es el tema, ¿no? Mira, ha contestado a lo que estaba pensando yo de por qué no era tan conocido. Pues es lo que he dicho yo antes. En Occidente, si no sales en las radios, haces entrevistas en televisión y y no firmas por una productora musical grande, Claro, eres invisible. claro. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando abrimos el canal y empezamos a ver el chorreón de talento que hay en Japón, por ejemplo? Sí, correcto. Y en Asia en general, sí. Claro, claro. Y eso, Dimash, no es mainstream occidental, por eso no encaja en el formato de canción de 3 minutos para radio. Canta en muchos idiomas, mezcla estilos que el mercado separa y además su propuesta exige atención, no es música de fondo, ¿vale? Dimash te obliga a prestar atención, ¿vale? Y claro, mm, puede que Dimash no sea infravalorado para la gente que lo escucha. Quizás es infravalorado porque demasiada gente todavía no ha llegado hasta él por este tipo de razones, ¿vale? Pero yo creo que si a alguien le dan la oportunidad de ver a Dimash, a partir de ese momento hay un antes y un después. Seguro. Seguro. Venga, vamos a continuar. Him too. He is too broad for the pop charts and too modern for classical purists. That kind of versatility, which should be his greatest commercial asset, becomes an obstacle in an industry built on categories. Third, and this one I want to say plainly, the mainstream Western music conversation consistently undervalues pure vocal artistry. The current media machine rewards viral moments, celebrity drama, catchy hooks, and visual spectacle. It rewards controversy and collabs and carefully engineered chart runs. What it does not reward, at least not structurally, is a man who walks onto a stage with nothing but his voice and proceeds to do something that should not be humanly possible. That kind of talent requires you to stop and listen. And stopping to listen
is not what the algorithm is designed to make you do. Fourth, there's the matter of his choices. Dimash has at various points had openings into the Western mainstream. He appeared on CBS's The World's Best in 2019, a major American singing competition produced by Mark Burnett, but he ultimately withdrew from the competition. Accounts vary on the exact reasons, but what is clear is that Dimash has consistently, across his entire career, chosen integrity over opportunity when those two things conflict. He does not chase fame. He does not conform to industry games. He will not dilute his artistry to become more marketable. That is a profoundly admirable quality, and in the short term, it costs him visibility. And then there were the rumors about a vocal injury. At some point, whispers started circulating that Dimash had suffered serious damage to his voice. But there's no verified record of any major career vocal cord injury. In reality, the only recent confirmed health setback was a hand injury in 2024. A ver, más cosas que comentar. Que se había dañado la voz, sí, sí. Sí, bueno, aquí los rumores tú sabes, ¿no? Claro. Yo creo que los Dears son una parte enorme de la historia. Hay artistas que tienen fans. Dimash tiene una comunidad internacional que traduce, que explica, que comparte el contexto, que viaja, que organiza eventos, defiende su música como casi como una misión cultural. Y esto no ocurre solo porque alguien cante bien, ocurre porque sienten que el artista representa algo: talento, humildad, emoción, excelencia. Así que, claro, y Dimash lleva todo eso de manera íntegra y bueno, me parece estupendo que si hay algo que no le parezca bien, pues que no siga y A ya mí está. me parece increíble. Lo que pasa es que en este caso ves las injusticias Sí, del mundo musical. Ves como los sí, cantantes comerciales, claro. sabes por quién lo tiro, Ujú, están forrados de pasta y están ganando dinero a las puertas, sí, no teniendo ni idea de cantar. claro. Y luego gente como esta, pues está ahí, hombre, que yo creo que Dimas pasar hambre no va a pasar, pero Sí, sí, que sí. podía estar ganando dinero a las puertas, eso lo sabemos todos. Sí. Mire, yo quería hacerle una pregunta aquí a los Dears directamente. Me lo podéis poner en comentarios, por favor. ¿Cuál fue el primer vídeo de Dimash que os hizo entender que aquí había algo diferente? ¿Vale? Venga, vamos a continuar. Seguimos. Was a hand injury in 2024. Inconvenient, yes, but not the kind of thing that sidelines a once-in-a-generation voice. Still, in Western markets, even a brief slowdown can feel like a disappearance. And when you're not constantly in front of the algorithm, it has a short memory. If Dimash were a white American from Los Angeles, with this voice, this range, and this training, he would be the most celebrated musician alive right now. 15 Grammy nominations, Netflix documentaries, Time magazine covers. His face would be everywhere. The fact that he comes from Kazakhstan, a country most Westerners cannot locate on a map, creates a ceiling that has nothing to do with talent and everything to do with geography, structural bias, and the way the global entertainment industry decides whose art is worth amplifying. That is the truth of it. And while the world debates why he isn't more famous, there's another side to Dimash you probably don't know. The Dimash you don't know about. Here's what makes this story even richer. Beyond the competitions and the arena tours, Dimash has been building something much larger than a music career. He is an IOM United Nations Goodwill Ambassador, working on the global stage to advocate for the rights and dignity of migrants. He has performed at UNESCO events in Paris. He has performed in front of the presidents of multiple nations simultaneously. In 2022, Pope Francis received him personally and awarded him a commemorative medal, a recognition not given lightly and not given often. He has made the promotion of Kazakh language and culture a personal mission,
weaving traditional Kazakh folk elements into his orchestral concerts and his philanthropy. Am, bueno, es, le da Que una verdad ha oportunidad. dicho, que si hubiera nacido en Los Ángeles sería Claro, el claro, Michael Jackson actual, ¿sabes? total, total, Lo conocerían en todos los rincones del mundo, ¿no? claro, claro. Am, es muy cierto, ¿no? Y también es bueno conocer esta faceta aparte de la Sí, música, sí, ¿no? Sí, 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 sí. humana. A mí hay una cosa que me alucino de Dimash, porque Dimash además cuando actúa, interpreta con todo el cuerpo. Hay cantantes que cantan una nota y ya, ¿no? Y él prepara la nota con la mirada, con las manos, con la postura, con el silencio anterior a eso. Eh, Esa es una diferencia enorme, ¿no? Su técnica es impresionante, pero su sentido teatral siempre convierte una actuación en una experiencia, ¿no? Lo hemos vivido cuando lo hemos reaccionado. Y, y claro, a ver, nosotros en el canal normalmente lo que hacemos es rock japonés y hablamos mucho de ese tipo de cosas, ¿no? De cómo se actúa, la actuación en general, el personaje, la teatralidad. Y aunque Dimash no viene de ese mundo, sí, sí tiene todo eso, entiende que la voz no solamente es el sonido, ¿vale? Es cómo lo gestualizas, cómo lo actúas. Es, bueno, pues un montón de detalles que él sí tiene en cuenta. Y, y bueno, y, pero me parece genial todo lo que están comentando. Sí, Todo lo que me está llegando alrededor de su persona, como persona, aparte de como músico, es muy bueno. Incluso como músico, el que es generoso, que no es egocéntrico, que todo eso, entonces está, no hace más que crecer, ¿no? Su buena opinión que tengo sobre él. Venga, vamos a continuar. To his orchestral concerts and his philanthropy, ensuring that as his international profile grows, his roots remain visible and celebrated. His debut studio album, ID, was released in 2019 and went platinum in multiple countries. He has collaborated with legendary Russian composer Igor Krutoy on a full orchestral album. He produces his own concerts, self-produced, orchestral, cinematic events that are not just shows, but experiences. His concert Bastau, meaning beginning in Kazakh, was performed to 30,000 people at Expo 2017 in Astana. He named it Beginning, after everything he had already achieved. A beginning, and the internet, slowly, is catching up with what the rest of the world already knows. The reaction videos, vocal coaches, professional musicians, opera singers watching Dimash for the first time have racked up millions upon millions of views. The comments sections are full of people writing some version of, "I have never heard of this man in my life, and I am sitting here sobbing, and I don't know why." That's Dimash. That's what he does. So after everything, the competitions, the arenas, the awards, what does it all really tell us about Dimash Kudaibergen? Here is what I want you to walk away with today. In an industry dominated by manufactured sounds, label-engineered images, and artists designed to appeal to the broadest, most algorithmically optimized audience possible, Dimash Kudaibergen is the complete opposite of all of that. He is trained, disciplined, deliberate, and absolutely, stubbornly, unapologetically himself. Claro, se me había caído hasta el micro y todo. El pie de micro se había de la impresión, ¿no? Em, claro, Dimash vive una contradicción rarísima, ¿no? Porque, a ver, obviamente para los Diars, para sus fans, para nosotros también, es uno de los artistas más grandes del planeta, pero para parte del público general todavía es como un descubrimiento pendiente. Y eso dice mucho de cómo funciona la industria actual. Em, Como que a veces el talento no basta. También necesitas esa narrativa comercial
necesitas por fuerza cantar en el idioma dominante, la radio, las playlists, la moda, el algoritmo, y Dimash, Claro, y Dimash va por otro camino. Dimash no es un producto diseñado para encajar, es un artista diseñado para durar. Cuando pase el tiempo, Dimash seguirá sonando y los productos de moda habrán quedado en claro, un claro, cajón, efectivamente. ¿vale? Así que es Sí, lo, es que es lo que hay. Venga, vamos con la, con la recta final. Stubbornly, unapologetically himself. He turned down a career at the Opera House because he wanted music that regular people could feel. He withdrew from a U.S. competition rather than compromise. He recovered from a vocal injury rather than rush back. He sings in 8 languages not because his label told him to, but because real music was never supposed to respect borders. Systems we use to measure and reward musical greatness were not built to see him. And that says everything about the systems, and absolutely nothing about Dimash. His surname, Kudaibergen, means God's gift in Kazakh. And after you watch him perform SOS d'un Terrien en détresse for the first time, after you watch that Barclays Center crowd lose their minds, after you watch vocal coaches pause and rewind the same 3 seconds 15 times, just to make sure they heard what they think they heard, you will understand why his parents gave him that name. Some voices don't come around very often. Some voices are rare in the way that genuine, generational, once-in-a-lifetime things are rare. And when they do arrive, they deserve to be heard by every person on this planet. Dimash Kudaibergen deserves to be heard. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell, because we do this every week. And I'll see you in the next one. Bueno, totalmente de acuerdo. sí, totalmente de acuerdo, sí, correcto. Em, Después de ver esto, David, yo entiendo mejor por qué Dimash genera una comunidad tan fuerte. No solamente es porque haga lo que decimos, ¿no? Esos agudos imposibles, es porque representa una idea muy rara hoy. Excelencia sin pedir perdón, emoción sin cinismo. Es una ambición artística que no cabe en una etiqueta. Así que eh, quizá la pregunta no es porque Dimash está infravalorado, sino quizá la pregunta es ¿cuánto tiempo más va a tardar el mundo general en ponerse al día con lo que ya los días saben desde hace un montón de años, ¿no? Efectivamente. Mm, Lo que pasa que el mercado musical ya sabemos por dónde tira últimamente, ujú, en los últimos años. Nada más que el reggaetón y el trap y claro, cosas de estas. claro, Y lo he dicho con Dimas muchas veces, y ya no solo con Dimas o con los músicos excelentes que hay en Japón o en cualquier parte de Asia, porque hay en todos los lados, pero claro, gente que hay en el metro en Nueva York, por ejemplo, que los claro, escuchas cantar y dices, pero ¿qué hace este hombre cantando aquí en el metro cuando tenía que estar llenando estadios? claro, sí, En vez de los cazurros que se están forrando diciendo tontunadas. Pero bueno, claro. es lo que, así es como está el mercado musical. Y oye, pues mira, este documental ha sido muy interesante porque te marca, nos resuelve dudas Eso es. de por qué no es tan conocido. Bueno, conocido es, pero no es tan Claro, como debería, ¿eh? claro, 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 claro. Bueno, mira, ya le hablo directamente aquí a los Dears y es que después de ver este documental necesito que me digáis qué actuación deberíamos de ver, que no hayamos reaccionado todavía, em, para entender
esa otra cara de Dimash, ¿no? La más emocional o la más técnica o la más cultural, lo que vosotros creáis, dadnos recomendaciones que queremos bueno, queremos reaccionar a esas actuaciones, queremos ver esa otra dimensión, queremos conocer más de Dimash en general. Así que bueno, pues muy bien, yo creo que es un documental súper completo. Nos Sí, ha sí. hecho entender muchas cosas, nos ha hecho reflexionar, así que perfecto. Bueno, y queda ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dimash no es el artista más famoso del mundo? Bueno, pues ahí queda la cuestión. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.